Masarap nga yung 5 man. Hi, Queen. Ang hang. Wala akong sili. Ano yung nakagat ko? Ano yun? Paminta. Ang hang eh. Hello, Thank you, Agent Mike. Hello, Biniw. Ano ulam? Di ko alam kung ano ulam yun. Pastil. Pastil daw. Ano lang, kumagat lang ako. Thank you, Agent Mike. Kumakain na ng mantika yung baby. Pastil. Pastil. Hi, Anil. Hi, Big Tung. Hi, James. Hello, Jose. Hi, Sankar. Sankar. Typo pa nga. Naging pastor eh. Ano yan sa simbahan? Still not follow me. Still... Dalay bangay. Wait lang naman. Later, Sankar. Augustine. Hi, Almore. Hi, Satoshi. Hello, Hellboy. Hi, Ray. Thank you, Kuya Coco. Thank you po. Hello, Florence. Hello, John Garcia. Hello, Dos. Hello, Sankar. Hello, Papa A. Anong mage ang ginagamit mo, Jared? Hello, good evening po. Good evening, Jay. Thank you, Kuya Coco. Thank you po. Kaya ko gamitin lahat. Hindi ikaw na. Nati. Hello, Nati Boy. Naligo. Hello, Nang. Hello, Edison. Thank you, Kuya Coco. Tagasan ka po? Taga Laguna po. Maalat na. Huh? Dami skin nito. Sino ba? Sino kausap mo dyan, be? Hello, James. Hello, Joshua. Jared. Maalat na nga. May guba. Ano pong guba? Totoo ba, ish? Ang alin? Ilang taon ka na po? 18 po. Wala ka pang... Wala pa po. Oo, Porky, wala pa. Wala pa. NBSB. Ay, may jowa ka na ba? Wala